opel bechka, solash 96. Rangash trafka. Balonho dar holati خوب. Benim bagajaj. Benim bagaj tabletga. این پیشش دو الکتره коробкаш механик این CD плеер пробег 162,000 километр این حالت سالن این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب мотор 1.6 простой سوزشوری گاز بنزین расходаш هم 80-85 расходаш دهت گازگیری 80-85 میگردد این چشم‌های پیش عموما мотор در حالت خوب قرار دارد нархи ماشین 30,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 620 02 70. Opel Karavanji солаш 99. Балоно дар ҳолати хуб. Чор электре. و این سیدینی‌های پیش اباگریف коробкаш механик کنسلر پیچکاش هم کار میکنه و این CD پلیر رادیو FMش پرابیگش 270,000 کیلومتر این حالت سالن ماشین سیدینی‌هاش کاجه میباشه و این حالت سالن کفای ماشین ماشین در حالت خوب تازه ماشین میبینیم آزی این گازش تابلت که شد نشان دادم گازش تابلت که мотор 1.6 1.1 سوزشوری گاز بنزین من این گازش یورو 4 расходаш 10-90-95 میگردد موتورم در حالت خوب ماشین تازه چه нархи ماشین 45,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 874 4000 Mercedes Benz Avantgarde солаш 2002 4 балон дар ҳолати хуб این багажаш این запаска дамкрат
این داخلی سالن ماشین 4 الکتره، این کنوپکی багаж، коробкаш автомат. این CD плеер، центр замок, сиденье ой пеш обогрев. Пробегише мефҳамед. Пробегаш 195,000 километр. Мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 10-100 мегардад. این мотораш ҳам дар ҳолати хуб. нархи мошин 60,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 634 4800. opel asrchi солаш 2000. چهار балон дар ҳолати хуб. ду электре, коробка механик, магнитофон. пробегаш 206,000 километр. این دو айра бете. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. қафо чие? من این багажаш, این газаш 30 литре. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10-100 мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 953 54 54. леганзе солаш 97. балоно дар ҳолати хуб. ин чӣ хел мекушоед? ин 4 электре, коробкаш механик. ин магнитофон, радио FM-аш аст. пробегаш 402,000 километр. мани ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расходаш чанд газ кидӣ? 75-80. расход 10 газ кидӣ 75-80 мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 15,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 734 82 27.